Imale taki for you. Taki ya de you Santa Tom. Grunta pwe mali for you. Lobby wang me baru een sweet odina inaning voor Jezus. Mine na Nancy Piro Riedewald. En ik van je gwenti me presenteer a programma Ahala. Ahala de bedoelt voor giwan kraka ina ala de libi. Isabi lobby wan den tenge tranga. Den tenge tranga. En furus ma den nga furu benautu. Furus ma desa no sabi faf gomoro fara. Mati demi a wan bunyon su giyo. Wan bunyon su. Isabi na gado kan meki wan smasan bende. Be fanon so lagi. Openg futrong wan man fu gado. Sa euroko di gado e elanga anu. Di trawan inotu dat de wan wondru fu gado. Ti demi wano de. Mi ap wan spesrutu kas di mi nodig uit. Pastor Max Pinas. Wan man fu gado. Fu gemeente Vredefort na Fransé. Die gado pure wan dipi presi tem verteri ino bribi. Ma inschrijven voor territorie. En de bedoeling is dat die junanga me ven wan kraka uit dat tori disi. Mam gado me baru wan sweet kona ini. Amen, amen, amen. Milo bisisa beberiti dat me bemak mek deel tide voor a programma sa gado giu Ahala. En if me aberiti da Ahala na wasarama kanso word. Dat nou een krakasa e hori, de lekte wa bana bombo kanti, de poto Ahala gen dai hori snapu. En ja mi se febar ala desma wa blessi odi mina brada Max Pinas, furus ma fusrana ja sa sabmi, sabmi. En ada wa presier sani fu mi taktide in a programma disi, fu taknangasma en fu soris mataki hopude en bribi mus de na gado. Amen. 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 Mam gado go direct in tori. Amen. Gado puri uit wan dipi presi. Amen. In atak makandra tide ook toe in aan bediening daar kona visitaki. Ik ben van ons zo fara schreef dat ik ben yang moto. Amen. Lek wan zwerver ik ben yang moto uit ton. Amen. Fa idum mitanga Jezus. Lobby wan e mi mag taka pis disi fa mi komit na Jezus Christus. Mi be de wan echte were de man. Mi de wan echte were de man. Tijdens taki mi bes moko. Gewoon mi door nieuwsgierigheid mi goeie naar smoko libi. Want mi aben boon dana Cayenne mi begin smoko. Mi be mit na wat dame na Cayenne, wat Dominicaanse dame daar. Obe gua Cayenne dat na 78 ten 79. Dat begin smoko, mi begin ai smoko da met tessi. Maar ano be konso in mi so direct mi verstaan sa samen do. Maar door nieuwsgierigheid dat mi go tessi. Maar in dit ting na kabaka e kafesi da asan ko bige openbare schreef na Serena Kondre dat dat dus konde. Da ano be tramora fu mi fening. Ja. En zo mi kon begin smoko. Maar mi nom tegi was wat ik na verdriet met mi go smoko. Ano verdriet na door nieuwsgierigheid. Okay. Voor mi egi wani, voor go perbersani, voor lukotak emo play store man. En dat mi go play store man, da akos mi wa bigi sani in mi libi. Dat mi libi be kontak grong. Lobi want mi tak mi libi ka grong, da mi libi ka grong. Wanda mi kon begin in poubelle. En let na fest touché, dat met week special bede, dat door de dag maand te moest die maar dat ik je sans controle. Dat dat me go piki. Dat me suku me chago trawa me go ser gide me de smoko olotu dat me fermi sani fu smoko. En mi kan te tak akos mi furu yari. Fu tak leti da na 26 jari. In a 26 jari da gade armi puro. Maar if ano be de fu gado, dan mi no boki sare de listi de. Want op den duur dat mi familie schreef, no abrat voor mi moro. Me goda pe mi no maxiri bata pa jari. Skoutu sroto lusu. Kot furu strafu. Dota familie eventak ia me molester de dape. Ia saya kon ja sinom kon ja guat strati enzovoort. Dus familie be lusmi. Lobi wami wangi wansma atori di sitaki. Lieferi teki is sini libi.
Omdat je tegen ab Jezus no een familie no lop you. If you no abe bon no once ma in a grota police no lop you. Want me make me na in me egi libi. Before me be de want drink for slaaf, dan me be abi 15 money me be man koiri me be man do so. En alasma be chami de be totomi. Ma piste sami ko fadi na drugs libi, zelfs vrouw wil libi. Maar gado be avankari tapi libi hè? Ik moet ook over elkaar gaan, dat ik zijn duidelijk zie dat ik de jongen. Want alle principe mi bego, dat mensen dat de mij tegen mij het eerste man, voel ik voor de trouwen. Zelfs nou Oroko, ik doe bij de kringkondre actie, we bij Oroko, ik schrijf me een lekkie score op king, voor kan vanaf Oroko de trauma, zat ik me gomora score, want vroeg kom ik met dat score met denken. Na mijn 16 of 17 jaar, ik ben consult met meester, na een neefje, en de meester meester dan ik kom met dat euro. Oké. Je ziet, maar als hoofdmeester nu voor ascoro zit ik nog meer leren. En dat tijd ik nog voor afleidingheid voor jou, dan ben ik niet laten ila zomaar gaan. Maar pot je attentie scoren. En dat zodoende in een vakantie dat je vakanties zijn bij Bari. Auroko de kringkondre actie. En zo ik schrijf me in en de man tegen me rapetenia score dat probleem verfi. En dat de man bepot me lekker leider, maar ik tak maar een verfi want ik de man bepot me lekker leider, dus dit stukje al leiderschap heb ik nou appressie. Ja. Zo lees je denkt dat je famo do, famo go moro farma. If God ook carry voor wansani, je moet dit zeker. En we want tegen als alles massa is en arki no een programma disi, dan make de look precies gado up in de gado up carry alles maar adesa yo doanging. Want if je nog gebruiken dan elk money, ik kan abu mis 1 miljoen mi giwa hier bari na money, maar je nog gebruiken tapa juiste fasie. Je komt baka precies ibede. True. True, gado. Actie die ze kon in me op. Volgens mij, terwijl in bepaalde situaties, like feit taki na nieuwsgierigheid, chari go. Maar soms maar na, behalve nieuwsgierigheid trouwens, soms maar na bepaalde familie, probleem, nood, chari go in een situatie. En in een situatie, dene verstaan taki gado abwankari, dene man shitaki gado abwankari. En de shitaki mi wiswasi, mi kabaso so. Na somo tang. Saya kan tay guidance manati. So abos kopo sami wan guidance mati de fa pistori disi no was mano makabaso so ay ni gado anu. Wan emilo ko fam gado kalmi ko pour ina san disi. Mes moko na pres me no kara lo kasi ne premi bes moko. Materes mi de bisa ges moko me ko pipa wat mina pipa mi be pipa. Da me kapipa da me yere tinglik dem watu bribi wai kong de ko evangeliseer. En die de ma kon cross bij missie de malek is koutu en van best mo ko 15 ani da me de wai. Maar mi denk met de ma kom in bro kom in missie de tramanelo na mi denk tak no. Da san os koutu. Die de ma ko de ma tak yo brada. Wo chai gweyo usabio istrafo be lo prikito. Maar dat oh ai, amas boy, amas yon, tamai se prika strafo so kama bebe gigi milusion. Maar dat voor kana yuna Roberto atakia amat okay pochari. Maar dat kabum. Lobby wan en mi kan tegi wan sma dat die no gidi dibri altijd school. Want voorus ma lobby bestraf die dibri maar dan nooit wan oplossing eko. Bestraf je eigen praxeri na je eigen manier sa kachari go las moro snel. True. En tapa momenti dat hij mi besitak no ma wa yepi fanuru en ik ab wa yepi fanuru tu. Want voorus ma de gebeur in een situatie, maar just de nesi en de koloba system zo gevaarlijk dat je de go meno mo na stroma. Traf de controles manomo et dois silibis ma chanya kongide de tek de nya de dos silib baka de playlek de law. Want solis misrebe playlek mi eden ubuntu. Maar later da mi constat no ano kango sodoro. En die missie de euro kom af gado nam tere mataka bomo gwa ngawunu. En abe de euro kom af factory outreach. Okay.
En die man kon man tem do chami go met akabo go de ma charu go da pasisi fu LPI. De ma go me ku wasi moi. Want to say the kot minang gimi service mi moi de gim nyun crossi mi weri nyun sumi weri en lobi wa mi want te actili na situasie disisma inom de ki suku sma for you im suku gado omdat if asma no kisa opdrag fu gado ta godai mek alasma tromi disciple you know fenisma da pe wat alasma effective refi maar die de komen is bekisa a bevel taki gomen kis matron disciple en dat de bebige suku de la siskapo fu chade kon bakay na peng en so dundo de kom mit na ngami me ka tegi afgalo ta kan be de wa makkelijk san in mi libi omdat die fu be overleef abe de wa tranga san gimi de famille sorik ba me musi go afesto che me musi go suku sani me mu go da pena tamale me go suku batra me lai watra in batra da me select sopi me ken pot kleur in sida my congresso dat label me seri ayo isi mam gado iduzani me fen fon me guastrafo so lesis kote bainami tama go dringa trama my ko stak na watra de my loe sukumi ala desante de ma mit mi solicitous inspecteur de terre mama isap tak ya school di sama go bay sopina wa jonki rosa ma era me kama gwe lobby wan ma a specific sani let's say aksimi that fa imus do fuk motina san disi you crack the one ma pour you amen ika abawani ma nelek wa bigi po ma yokro you ika abawani fu harama alma ifina ba crack dati ilo ma pura ma anu amen en gadona a crack fu minanga you amen 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 no wa bonu ma no make is ma conquist you takina imbai keti imbai dis na her keti yo moko na her keti furulis de tak na de tro de sani fu family de santi God sa persist fa ay karyo and if you give yourself abra da a situatie op motining amen wat fu mi bek motina situaties mi bem give myself abra na gado amen wan dimi gona de ma en mi bem suku fu abi ko or sa me tu yes wan de ma chami gawa proces na factory outreach tabaka para nam dape en no sa pastor len mi musteki yeah sos may din kita ayan ta ko fatut kinso da alusuf ala de bantik ba madat ano ing i make no taki san samus libina in you im ga presi fa ko libina in you amen en lobi wan mi wan te taki mi be limis le ki garo ta garo ko break mi fa yuani en ti di mi max don ya fu te den praise the Heer tak mi sab taki furu fu unu sab mi furu fu unu bigis ma sab mi dat mi be de wan actors mo komade smo ko olope mi be go me waka ko mota pon boy tanga foto fu go tabigi bon na kwata pasi fu go smoko ala sami be feni solis me waka sta dat bena ala de kiwet wet stone me teke etes lukef na dopu ako gesa hier strati tron dopu ma praise the Heer amen dat garot ak no mo senis ma konkari amen en if you ga opo yesi dat foral wan furu de man olaw furu fu de man ano family banti so men nomo furu de man ano nomo sa de du ma ibiga wa presif kan yere tak o garo e karni amen en so lis na tranga yesi sa uno wani fu kona gado omdat if wa wagi tok mi lobisa broko now a bedrijf making. yeah If a body broke masi, da ago baka ina bedrijf sa make sa opsa. Au cover new. true Er furus man wangi de self na gado fu de cover new baka. amen Omdat gado ne reparera a self the on the deal. Fu tamara abroko baka. I for vernieuwing. amen amen En dan ben David mi long wan sa David taki in Psalm 51. Atak gado gim wan new yeye, wan zelfstandig yeye. yes
een vaste geest in me en dan vernieuw me ati. Omdat als ik dat ati nog vernieuw, dan nog mag zijn en libi. Amen. Amen. True. En ik kan tegen om af gado tak ti de misdon ja voor de mi yesi na gado. Amen. En sinds me begin din gado, me no kan tak dat ik gado young molusi omdat me no fen wan boom. Amen. Me no wan lost of smoko. Praise the Lord. Me kan tegen taki no at moest de 16 jaar. 16 of ja of ja 16 jaar zo. Amen. Me de bezig naar gado. Heb me aben boom. En me no ab teleurstelling. Praise the Me Lord. na no one fukatak me tak gado. Gado mo libier wat me no bezig sa Mexico. En me na bif bepal gi gado sa Mexico. A reden sa agimi kaba de abigi sa sami bab fanodu. Fu no waka sofu tomorrow ini woyo. Fu no waka dot moro tu wiki langa mi no wasi. Fu teme waka iko abruku na miskin e grit mi dat ay pil miskin want mi mesribe wikan e swete sribe wikan ta ka konges de pot goma gen. Age so isri bruku mi weri. Atangi dati mi mustangi gado. Amen. En so mi want tegi alama dati wecha de kinga bono man fugo wasi. We de ta na sabong gi uno na sa wesi na wi ai. We sabono man na ai. Ma me bribi taki ayesa de kar Yehova gado fu Abraham, Isaac na Jacob. Me bribi tak perbera gado dati tu. Amen. Amen. Perbera gado dat want if you perbera gado dati no pole klas ma uit de bus. True. True. Amen mi lobisa. Amen. Dus apistis mi kan piki you taki agado disi na sonyon san mensining. Amen. Prijs God lobby wan iere aboskopu kring. Heel duidelijk pe amang fu gado dis bende. O dipi abende en fa gado puring. Elek fa ataki adona you. Ino man pur you schrijf uit je eigen krakti. Yo abif gi abrana gado. Fosu go moro fara wo go arki wan sweet poku. En dan wo teka boskopu, wo eindiga boskopu. Ik ben zo bij u terug. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do. Sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Lobby wami saptak ik geniet voor a mooi pokudisi en lek van uben taki abos kopu konkri na fesi taki anatrobi pe yu fadong efika na gado gado o yep yu mi wa aksi amaf gado fu giwa laatste kraka maar ook toen iedereen smasa taki abos kopu dis meer mi ati mi de struggle na ngadros of mi de een bepaalde probleem. Mi de bereid voor gimi libi na gado. You kan tak na ganes maar dis een leiding go met Jezus. Amen. Lobby wang, me want tak dengan alasma. Kade tide ye fir broko omdat situatie kwen yo pasi. Kade pino be wan fu be beland I beland tide. I met alasma. Maar in Matthäus 11 vers 28 dat Jezus zei dua beroep na tap kuno. Isabi ibri was masa na ke futu akafadong moro fara. Maar toch te afadong if e wana ma opawas mamus magewas trin. En tide me kari kong via a programa disi ahala. Tak me wan begi na ngayon. Anabi suma ide. Wisi be de wan kiri man. Wisi de wan fufu man. Gado ne luku de sandati. Gado eluku awide ker na eng. Gado eluku adraiko baka na eng. Gado eluku yu fu yep yu. Da mek tide tapa momentis gado wan yep yu. Mi wan begi na ngayu. Mi wan duwa gebed yu fu ayuk sabe tayu. Allah sabe de na yu tapu. Dat gado sapure yu. If I tapi ai en I boyi ede en no praxer mi ma praxera ye pisa gado wan chagi yu. Da me brebi tak yo fen wan santire. If I tapi ai en I gata pikindi I foi anu da mo begi na yu. Hallelujah. Glory. Papa na ini hemel a God of Abraham, a God of Isaac, a God of Jacob. Gado tide be barkar na yu omdat yu de gado ide ayepi man. Papa ita ki tewi no mangodoro wilay na nga hebilay na nga pain na nga fadrit anabi pe akmoto me kuchare ko na yu me kufatro yu.
Gado tide me begi gide wang o gado masra. Sade ina aini verdoemenis gado in verslaving. Gado ya trouwang gado masra dena strafoso anabi raimoro. Yabi trouwas ma verstoude potastrati. Familie no wan side moro. Gado me kati dena you. Dat you na gado sa egi redding. You na gado sa ek mek pasi pe pasi no bede. You na gado sa tagat me ku dry kona you. Tide me begi fi brokala de yuk disi gado papa. Sa wodes mas snapu na wa prestak de no mango forei. Me begi kumoto fa apresi dis tide. Ay na nefu ko no Jesus. Dat ala yuk, ala banti. Voor familie takrampuku, sneki yeye, sabe kus de hori, ongehoorzaam, sabe woorde ongehoorzaamheid, sabe brasa de hori. Gado me begi tide na nefu kono Jezus, voor een lusu kwa ini de libi. Gado me begi en mi sapta gado, you abi machti fuduen gado masra. Gado ye me pasi pe pasi no bede. Gado ye cha oplose ko pesma be laso ku kaba. Gado wan misre be laso ku. Magado imitanga mi eso me begi fi mitanga de brada mi nanga de sisa. Dati tide o gado ano tamara. Tide was maka fenestre fi aina abos ko polisi. Ina begi ni si gado masra. Fotaki tide mine gomori na pispe mi bego. Gado me begi me vrede gide na verlossing. Me bribe me overtuig o gado masra. Serefi, dat ide gado ete gado. Ida gado fu este en ida gado fu tide. Gado ino las krafti. Zij me doen este. Je doet tide ete gado. En fu ala te je tandwe. Gado me begi tide gado. Fa hemelse glory for you. Fa krafti for you. Fa santa ye for you. Mitanga wasma tide. Gado mi sot shitu washa bede. Mi sot omstandigheden bede. Gado me bribi tide. Dat je mitanga in Jesus name. Yes, Lord God. Gado vooral de was de gebucht op gado ay na drugs libi. Gado de no safa de moto. De ding wa fysieke cirkel draaien lo toen om gado matra. I just de si opening, maar na yuna doro Jesus, na yuna doro. Papa yet de met de kwadoro sei. Gado masra. Papa me begi tide. Dat de ontvang a zegen is gado fa begi. Gado masra de wa woord toen om gado. Magaro me bribe dat umaf garo ya sakisi o garo are pos garo. Taki ya dora begi garo pour mi garo me bribe dat pour wasmatide. Yes. Yo mitanga wasmatide o garo papa. Sabe da ini situation na wa umasma. If na wa manengre garo papa. Perela se suku fu broko garo masla me begi o. Garo me kune kisi glory. Yes. Gado ervoor die sabi in een nephew ma piki kono Jezus. Dat gado je doen. Gado dat me privi gado. Dat de van hoef me giu grantan. Hallelujah. Die kan me privi dat die doen kaba gado. Yes, Lord. Gado dat die te we begin om privi dat je doen. Yeah. En me privi gado masra. Me giu grantan in. Dank u. In een nephew kono Jezus. Dank u. Dank u Jezus. Dank u. Amen. Amen. Lobby Wang, me brief dat ik ontvang abegi disi en we zien graag uit naar de reacties. We zien graag uit naar de reactie voor jou. We kunnen a kabapisi voor a programma disi en we brief dat ik gado kraka wansma gado meer wansma ati. Naga gado wani dat tetra leisi baka mam gado met dat ik grantangi voor a feit dat ik ben de navi mindri. Grantangi Lobby Wang. Jullie welkom naar de Komakandra voor House of Worship. Ibri Satra vanaf 10 uur naar in Ablinde Centrum. Ablinde Centrum de lid Abrazee voor Jeugdcentrum naar dochter Sophie Redmondstraat. Jullie van harte welkom. Tek je mee, want die dem chibi abiwa aparte kinderdienst. Ook tot aan volg wie naar op YouTube, naar Facebook. Luku a kinderprogramma Auto een kwartier met Tante Nen. Asa de wan blessing you. En tan akiwi ala vreda neti via Radio Koyeba Grantangi.